यूके में असाइलम सिस्टम की तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली आने वाली है। शबाना महमूद ने ऐलान कर दिया है कि अब अदालती जज नहीं बल्कि आम बरतानवी शहरी ये फैसला करेंगे कि आप इस मुल्क में रहेंगे या नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये निज़ाम लाखों असाइलम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए उम्मीद की किरण है या फिर एक नए अजाब का आगाज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूके में कानून इतनी तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं और ख़ास कर इमिग्रेशन के कवानीन जो हैं उनमें तो आए रोज़ ऐसी ऐसी तब्दीलियां सुनने को मिल रही हैं। समझ नहीं आ रही ये निज़ाम बेहतरी की तरफ होगा या इससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। चूँकि एक तरफ ये कहा जाता है इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक तरफ तो हमें शदीद सख्तियाँ सुनने को मिल रही हैं कि जनाब ILR जो है 15 साल पे होगी। असाइलम का सिस्टम उन्होंने मुकम्मल बदल कर रख दिया है कि अब किसी को मुस्तकिल असाइलम मिलेगा ही नहीं। वो 20 साल इस मुल्क में रहे लेकिन उसको हर 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन करवाना पड़ेगी। और वो अगर दरमियान में किसी वक्त उनको लगा कि नहीं, इस मुल्क में जहाँ से ये आए थे वहाँ के हालात ठीक हैं या इनके हालात अब बेहतर हो गए हैं पीछे, तो वो किसी वक्त भी असाइलम ख़त्म करके वापस भेज सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले 5 साल का पहले इनिशियल मिलता था और 5 साल के बाद आप डायरेक्ट नेशनैलिटी ले लेते थे। आज एक नई तब्दीली सामने आई है असाइलम के सिस्टम के अंदर। अभी बहुत सी तब्दीलियां जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स हैं, कानून बन रहे हैं। आपको पता ही है, पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि पिछले 6 महीनों से यही चल रहा है। और सुनने में तो देखने में ये लगता है और सुनने में कि बहुत सख्ती होने वाली है। अब एक नई सख्ती की बताई जा रही है, अनाउंस की गई है शबाना महमूद के अपनी उन्होंने अनाउंस की है असाइलम सिस्टम के अंदर। लेकिन उसको पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता कि ये समझ नहीं आई कि ये आसानी है या सख्ती है। मतलब आप अगर मैं उस पूरे सिस्टम को जो उन्होंने आज अनाउंस किया है अगर मैं उसको समझूं तो मुझे ये कहा गया, यानी मुझे ये समझ आई कि जनाब अब आम आवाम जो है वो असाइलम सीकर्स रिजेक्टेड जो उनकी दरख्वास्तें हैं उन पर आम आवाम पब्लिक के बंदे जो हैं वो उनकी अपीलों पर फैसला सुनाया करेंगे कि जी इसकी अपील ठीक है या नहीं। ये कैसे होगा? एक जज की जो है एक आम पढ़ा लिखा, चले पढ़ा लिखा ही होगा जो पब्लिक का बंदा होगा, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया तो रखेंगे कि इतना पढ़ा लिखा कम से कम हो। बट कानून को समझना और कानून को समझ के फैसला करना वो एक जज ही कर सकता है, इसीलिए वो जज अपॉइंट होता है। उसकी जगह एक आम पब्लिक का बंदा कैसे फैसला सुना सकता है? अनाउंस ये हुआ है, अब मैं आपको अनाउंसमेंट पूरी सुना देता हूँ। अनाउंसमेंट ये हुई है जी कि अब शबाना महमूद एक ऐसा सिस्टम नाफिज करने जा रही हैं 2027 से, बता रही हैं कि ये लागू होगा, नाफिज होगा। और उसमें होगा ये कि जजेस की, मैजिस्ट्रेट की लेवल पर आम पब्लिक के बंदे जो हैं वो असाइलम सीकर्स की दरख्वास्तों पर जो है अपीलों पर उन पर वो फैसला सुनाएंगे कि क्या ये दरख्वास्त ठीक थी या गलत थी, या इसको स्टे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कैसे होगा? वो पब्लिक का बंदा कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। और इसमें यह भी बताया गया कि हर कम्युनिटी से बिला तफरीक इसमें बंदे होंगे, यानी हर कम्युनिटी का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो वो उस में शामिल होगा। 5 का ग्रुप होगा या 2 का ग्रुप होगा, ये अभी कुछ अनाउंस नहीं हो, लेकिन आम पब्लिक का बंदा होगा, ये उन्होंने मेंशन किया है। इसके साथ ही एक और चीज़ उन्होंने आज इंट्रोड्यूस करवाई है जी, वो ये है कि अब जो असाइलम सीकर्स जिनको होटलों में रखा जाता है या उनको ख़र्चा, आपको पता ना असाइलम सीकर जितना अरसा उनकी दरख्वास्तें अंडर प्रोसेस होती हैं या पेंडिंग होती हैं तो उनको मंथली या वीकली बाज़ लोगों को पैसे दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से एक ग्रांट दी जाती है 50 पाउंड या 100 पाउंड, जितना भी, मुझे इसका नहीं पता कितने हैं, लेकिन उनको एक वीकली खाने पीने के लिए दी जाते हैं। रहाइश जो है होम ऑफिस का इंतज़ाम करके देता है। उसके बारे में अब हुकूमत ने कहा है जी कि ये शबाना महमूद की तरफ से कि जनाब अब 10,000 पाउंड जो है वो असाइलम सीकर्स अगर उसको काम करने की, जब वो अर्निंग स्टार्ट कर देगा तो वो 10,000 पाउंड की रकम जो है, जितना भी उस पर ख़र्चा हुआ है, लेकिन मिनिमम 10,000 पाउंड जो है वो अदा करेगा वापस। ये बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम है
جیسے یہاں پہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یہاں کے بچوں کو ملتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، اسٹوڈنٹ لون، کہ جب تک بچہ پڑھے گا وہ اس کو لون دیں گے، جب اس کو جاب مل جائے گی، پڑھ لکھ کے وہ اس قابل ہو جائے گا تو پھر وہ اس پہ کچھ واپس ریٹرن لیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ جب وہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم اب اسائلم سیکرز کے لیے لا رہے ہیں کہ جو ان پہ خرچہ ہوگا وہ جب کام اس کی گرانٹ ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر وہ دے دیں گے کہ جناب اب اتنے پیسے واپس کریں۔ اب اس کی شرط کیا ہوگی کہ جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، 10,000 پاؤنڈ جب تک مکمل واپس نہیں کر دے گا تب تک وہ اس ملک کی نیشنلٹی یا سٹیزن شپ یا پکا وہ ILR جو ہوتی ہے وہ نہیں وہ لے سکے گا۔ یعنی یہ شرط رکھی جائے گی کہ یہ تمہیں واپس کرنے ہیں، اس کے بعد اس کو ILR دی جائے گی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب آپ فرض کریں کہ آپ کے 10,000 لوگ جو ہیں اس وقت وہ UK میں اسائلم سیکرز ہیں، ان میں سے 2,000 کو آپ گرانٹ ہو جاتی ہے تو وہ 2,000 تو جو لوگ جن کو گرانٹ ہو گئی وہ تو آپ کو 10,000 روپیہ ان کو واپس کرنا پڑے گا، 10,000 روپیہ کہہ رہا ہوں، 10,000 پاؤنڈ۔ لیکن وہ جو 8,000 جو فیل ہو گئے جن کا اسائلم کی درخواستیں، وہ پیسہ جو آپ لگائیں گے وہ تو پھر بھی آپ کا جائے گا، وہ تو گیا، وہ کہاں سے آپ کو واپس دوسرے ملک سے جا کے تھوڑی واپس دیں گے۔ اب ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 45,000 فیلڈ اسائلم سیکرز کو انہوں نے ڈپورٹ کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے ہم نے موو کر دی ہے کہ ان کو فوری طور پر 45,000 لوگوں کو فیلڈ اسائلم سیکرز کو ہم نے ریموو کرنا ہے، ڈپورٹ کرنا ہے۔ وہ انہوں نے موو کر دی ہے پارلیمنٹ میں، اب اس کی اجازت ان کو ملتی ہے تو پھر یہ سامنے آئے گی بات کہ ان کو کیسے پکڑنا ہے۔ چونکہ ابھی پچھلے دنوں کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہوم آفس کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے مسنگ لوگوں کا کہ کون کہاں ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے۔ یعنی جو مسنگ ہو گئے ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ واپس چلے گئے ہیں، ادھر ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، ڈیٹا ہی مکمل نہیں ہے۔ یہ کمیٹی نے کہا ہے، ابھی جو ہاؤس آف لارڈس کی کمیٹی میں جو رپورٹ آئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا ہی آپ لوگوں نے مکمل نہیں رکھا ہوا۔ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہو؟ اور ناجل فراج نے آج پھر ٹویٹ کر دی ہے اس شبانہ محمود کی اس پالیسی کے اوپر کہ جناب دیکھو جی لوگوں نو سیٹ کر رہی ہے تھے، اسی کہنے ہیں کڈو، اے جناب لوگوں نو موقع دے رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے اسائلم سیکرز کے لیے یا برا ہے، سخت ہے یا نرم ہے۔ یعنی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ ناجل فراج اگر کہہ رہا ہے کہ یہ جناب نرمی کر رہی ہے، شبانہ محمود کہہ رہی ہے کہ میں سختی کر رہی ہوں، سسٹم کے اندر لوگوں کو کم کر رہی ہوں۔ کو عجیب سی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال ایک اسائلم سسٹم میں ایک بہت بڑی تبدیلی اچھی ہے یا بری، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کو سمجھ آئی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔